hermano Ramón anda medio enfermo, pero si alguien quiere, si no, pues está bien. Amén, gloria a Dios. Quisiera llamar su atención. Hemos leído este párrafo tan precioso y vamos a leer Gálatas capítulo 1. Puede quedarse sentado, pero vamos a leer este párrafo que está conectado a lo que acabamos de leer. Hoy vamos a hablar acerca del tema "No hay otro evangelio". Amén. Gálatas capítulo 1, versos 6 en adelante, dice así la escritura. Gálatas 1, 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Señor, damos gracias por este tiempo de adoración, y en adoración seguimos alabándote y queremos recibir tu bendición y tu revelación de la palabra. Señor, bendícenos y guíanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Siempre teniendo la base de Isaías, amén, ahí vamos a estar. Quisiera hablar en esta mañana acerca de una pregunta que a veces la gente y muchos se hacen con respecto al evangelio, con respecto a la palabra de Dios, porque se escuchan, vamos a decirlo así, muchos mensajes y mucha gente está escuchando mensajes, muy especialmente en la televisión, pero hay mensajes donde se habla de pura prosperidad. Hay mensajes donde le dicen a usted: haga un pacto, ponga $1,000 que Dios le va a dar $5,000. Es un engaño, ¿no es cierto? Hay mensajes que solo le hablan de Dios le va a bendecir siempre, todo va a estar bonito, todo es precioso, aquí estamos bien y en el cielo vamos a estar mejor. Y le venden algo que está motivado por el ánimo carnal, el ánimo del hombre, pero no es el evangelio correcto que nosotros tenemos que predicar. Y vamos a encontrar muchas de esas cosas. Probablemente usted ha encontrado o ha escuchado muchas veces, y a veces la gente está confundida, está engañada. Y por eso usted, cuando va a hablarles a otros del Señor, dice: no, yo no creo en las iglesias y tengo esto y el otro. Y la verdad es que hay motivos para que la gente se sienta mal, se sienta engañada, porque ha sido engañada. Entonces, es importante. ¿Qué mensajes está escuchando usted en este día? Y la otra cosa es, gracias hermana, y la otra cosa es, ¿cuál es el mensaje que tenemos que predicar? A nosotros lo que nos interesa es que estemos bien centrados en el mensaje que tenemos que predicar. Porque siempre va a haber lobos rapaces. Because there will be other things that will people do. Siempre va a haber falsos profetas. There will be false prophecies. Siempre va a haber falsos apóstoles. There will be false apostles. Siempre va a haber muchos que van a predicar lo que le conviene. There will be a lot of people that will preach whatever they convenient for them. Siempre va a haber gente interesada en comerciar con el evangelio. There will be a lot of people that will, all their interest is about how they sell the gospel of God. Pedro, en la época de Pedro, en una de las cartas, él ya lo dice: los que comercian con el evangelio. Peter states about in there about what the people are only sell the gospel of God.
En este párrafo de Gálatas, In this paragraph of Galatians, Pablo le había predicado a los de Gálatas. Paul preaches to the people in Galatia. Los había ganado para el Señor. He gained those people for God. Él se fue, siguió el ministerio en otra ciudad. He went to other cities and he followed the ministry of God. Y aparecieron unos judaizantes, And there's these people that appear. aparecieron gente que tenía otras ideas con respecto al Evangelio. There's people that appear with differences, ideas different than what Peter was supposing. Y le lavaron la Encouraged cabeza a them. los Gálatas. And they washed their head. Le cambiaron las ideas. They changed their ideas and their mindset on these people. Y ellos se vinieron abajo. And they come and morale were down. En vez de permanecer en los preceptos que Pablo le había enseñado, Instead of they stand on those prescriptors that Peter has done to them. se cambiaron para las otras They ideas. changed to a different and gained different ideas. Y Pablo estaba, como diríamos, sorprendido And Paul, like it would say, he was very impressed. y estaba muy molesto. And he was kind of upset. Todavía él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. And he still says, I'm still gonna suffer again of this pain involved. ¿Por qué decía eso? Why did he state this? Había sufrido dolores predicándoles el Evangelio. He was suffering this pain by preaching in the gospel of God. Había pasado penurias predicando el Evangelio. He didn't got a good times just preaching the word of God. Y ahora tenía que volver a hacerlo, And now he has to restart all over again and do it. porque la gente se había dado vuelta. Because these people turned their backs down. Así que en aquella época ya había falsos predicadores. So therefore, in that type of time, there were false prophets. Enseñaban lo que llamamos herejías. They were teaching what we call heresies. Engañaban a la gente. They deceived people. Comerciaban con la gente. They were selling the gospel. Y hoy en día estamos frente al mismo problema. And today, up to date, we're confronting the same issue. Y no debe sorprendernos de que haya gente que predique un evangelio que no es el correcto. And we should not be impressed if we find people that they are not say the right word of God. Porque el tema es que en los últimos tiempos Because the theme in these last days, va a venir una apostasía muy grande. there will be apostasy. A big apostasy will come. Apostasía significa renegar de las cosas de Dios. It's what the things that are not belong to God. Va a haber muchos falsos cristos, como el Señor lo anuncia, There will be a lot of false Christ, like the Lord says on His word. y va a haber una predicación engañosa. And there will be a preaching that does not belong to God. Entonces nosotros tenemos que estar bien plantados. So ourselves, we need to stay very firm in the word of God. Nosotros debemos saber qué predicamos, We need to know ourselves what word are we preaching, qué cosas el Evangelio nos dice que prediquemos, what the gospel of God told us to preach. aún cuáles son los énfasis que tenemos que dar en el Evangelio. Even though what type of emphasis of the gospel of God, we need to encourage other people. Porque otro de los engaños que hay Because other than the sickness that there exists, hay gente que predica una partecita del Evangelio, there's people that only preaches part of it of the gospel of God. pero no predica el todo del But Evangelio. they don't preach the entire gospel of God. Entonces a alguno le predica, pare de sufrir, And some people preaches a stop suffering. y a alguno le dice, usted va a ser sanado y no va a sufrir más problemas de And they sanidad, say, enfermedad. you're going to be healed, you're going to be healthy, and then you're not going to have any more problems. Y le predican solo eso. And that's all they preach and concentrate about. Están agarrando una partecita del They Evangelio, only getting just a piece of it of the word of God. pero no le están predicando el todo de las But demandas del they're Evangelio. not preaching the entire gospel of God from the beginning. Ni le from to predican end. el sacrificio, And they don't preach the sacrifice. no le predican la rendición, They don't preach the rendition no of le God. predican la humildad, They don't preach His humbleness. no le predican el amor, They don't preach the love. solo le predican sanidad All they preach is to be in y el dinero. money and health. Así que son rasgos de los últimos tiempos. So this is part of the last days. Entonces nosotros tenemos que estar bien plantados. Then in ourselves needs to be very firm in the word of God. ¿Qué creemos? What did we believe? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? What did we have to preach?
Ahora, es interesante que en el llamado de Dios a Isaías, Now, this is interesting that the calling that Isaiah God made to him en este capítulo in this, 13, in this chapter 13, están desarrollados they are developed todas las doctrinas, all the doctrines or todas las teachings, cosas esenciales or the things that are essential que nos nos enseñan cómo predicar un evangelio correcto. that teach us how to preach the correct gospel of God. Obviamente, Obviously, siempre predicamos de Cristo. we always preach Christ. Pero es interesante que nosotros tenemos que ver qué cosa le dice Dios a Isaías But it's important for ourselves to pay attention what God told Isaiah cuando lo llama, when he called him, porque eso es un llamado a nosotros también. because that's the same calling that he's doing to Y us. contiene todas las esencias And it has all the components de and la fe essentials cristiana. of the faith in Christian. Vamos a verlas. Let's take a look. Primero de todo, en el verso 5, The first of all, in verse 5, dice Isaías, Isaiah states, dice, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. and being in the people that they don't speak the correct things in life. ¿Cuál es el primer mensaje? What is this type of message? Quizá le pueda tocar a usted. It might be your message. El primer mensaje es The first message is que el hombre necesita de Dios. that man needs God in their life. Cuando Isaías contempló esa visión que Dios When le mostró, Isaiah pay attention into that vision that God provide him, él escuchó que los ángeles decían, he was hearing to those angels were telling him, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Satan, 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 Jehovah of the earth. Él se dio cuenta que nuestro Dios es santo, todo santo, He knew that Jehovah, our God, is saint. que la esencia de Dios es la santidad. That his God essence is to be saint, is holiness. Pero él se miró a sí mismo. But he looked at himself. Yo soy un hombre de labios inmundos, And he dice. says, my lips, they're not preaching the correct thing. Y este pueblo es inmundo. And these people are immune. ¿Y cómo vamos a compararnos con un Dios santo And siendo how nosotros inmundos? And how we gonna compare God with ourselves because we're sinners? Lo que estamos predicando aquí, What we're preaching here. y es lo que usted tiene que tener en cuenta, And that's what you need to have in very accommodation in yourself. usted necesita conocer a Dios You need to get to know God para salir de ese pozo de suciedad en el cual usted está. to be able to get out of the pit of dirtiness that you're staying at. Porque usted es inmundo. Because we are sinners. Nosotros somos inmundos. We are sinners. Somos cargados con el pecado. We are carrying the burden in our backs. Cristo vino a la cruz a morir por esos pecados de Christ has inmundicia. came to this world to die for those sins that we're having in our backs. Y nosotros tenemos que darnos cuenta And we need to get to know ourselves. que nunca vamos a salir de nuestros pozos y nuestros problemas That we're not going to get out of our problems and get out of the pit that we're staying at. hasta que no reconozcamos esa inmundicia en la Until cual we don't vivimos. recognize that our sins that we're staying living on the daily basis. Usted dirá, yo soy una persona buena. You might say yourself, I'm a good person. Puede ser que sea buena, You might be a good person, pero usted no es buena. but you're not a good person. En cierta oportunidad le dijeron a una persona, In certain opportunity, they told this person, él decía, no, yo no peco. he says, no, I'm not a sinner. Y entonces el que le hablaba le dijo, mire, And then the person that was telling him to stone. ¿cuántas mentiras dice usted? Una pequeñita mentirita. How much lies did you say in a small little lie? Y él dice, bueno, sí, una And he pequeña says, mentirita, well, así digo una por día. it's just a tiny little lie, one a day. Nadie podía vivir así de esa forma, sin la pequeña mentirita. Nobody can live like that without that little Así pensaba el lie. hombre. That's what that man was. That's what he was. Y thinking entonces, una pequeña mentirita por 300 días al año, about. One this little lie averaged 365. son 300 mentiritas, Then that's 365. 300 little lies. Si usted va a vivir 70 años, If you're gonna live 70 years old, 7 por 3, 21, 7 times 3, 21. estamos hablando de 21.000 o 210.000 mentiritas. We're talking about 21
¿Le parece que no es pecador? little lies. You don't think that is to being a sinner. ¿Le parece que no es pecador? You don't think you're a sinner. Si usted maltrata a su esposo o a su esposa, aunque sea una sola vez, If you mistreated your wife, your husband, just one time, multiplíquelo. just multiply it. Aunque le pida perdón, pero usted ya la hizo. Even if you asked for forgiveness to him, but you already did it. Siempre hay motivos para pedir perdón. There's always things to ask forgiveness. Pero ese es un ejemplo nada más. But that is just one example. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y The están Bible destituidos says, de la gloria de Dios. For everyone has been sin, they're destitute out of the glory of God. No hay santo ni aún uno. There's no saint, not even one. La Biblia declara esto. The Bible declares Nosotros necesitamos de Dios. we need God. Cuando usted ve a las personas metidas en sus vicios, en sus dramas, ¿por qué es eso? When you look at other people that are staying with their problems and contributions, why would you think it's that? Porque viven lejos de Dios. Because they live away from God. Porque tal vez saben de Dios, Because they might know what God does, pero viven lejos de Dios. but they don't live close in God. Y viven en esa inmundicia en la cual están metidos. And they live in their little world when they're just considered they're in being sin. Y sus problemas no van a salir adelante, And no their- se van a solucionar. And their problems were not going into getting a solution Hasta que no se den cuenta, until they realize it. como Isaías, Like I said, soy un inmundo, ¿qué estoy haciendo aquí I'm a delante del sinner. Dios Santo? What am I doing over here and before the presence of God? El mensaje que predicamos es, The message that we preach is necesitamos de Dios. we need God. Somos inmerecedores del amor de Dios. We don't deserve the love of God. Somos personas inmundas, como dice aquí el profeta. We are people that live in sin. Y no podemos salir adelante hasta que no reconozcamos esa culpabilidad And we y can't- responsabilidad and we nuestra. can't look beyond until we recognize that we need God in our life. Así que eso es lo primero esencial. So that is the first thing that is so essential. Le preguntaron a un predicador muy famoso, And they were asking this preacher, very famous preacher, ¿por qué usted no predica sobre el pecado? why you don't preach about the sin? Y él dijo, And he states, porque hay tanto dolor en el mundo, tanta gente because there's sufriendo. so much pain in this world and a lot of people that are suffering. Pero él está fallando en algo esencial, But he's really failing in a big essential thing. porque ese dolor Because solo that pain, se sana it only heals reconociendo el pecado. recognizing that we are sinners. Cuestión de que él predica un evangelio que le conviene. The thing is that this preacher only preaches what it conveys. Y un evangelio que a muchos no le gusta And that's a lot of gospel that a lot of people es won't like. predicarles que somos inmundos, It's to preach them that we que are somos sinners, pecadores, that we are sinners, que estamos lejos de Dios, that we are not too close in God, que no estamos accediendo a la bendición de Dios that we're not acceding ourselves to God's por blessing causa de nuestros pecados. because we are sinners. Ahora Dios le habla a Isaías Then now God speaks to Isaiah, y Isaías reconoce esta necesidad. and Isaiah recognizes this necessity. Y en el verso 6, interesantemente, And in verse 6, and this is very interesting, voló hacia mí uno de los serafines, then one of the seraphims flies into me, teniendo en su mano un carbón encendido, then having this carbon and that in fire, tomando del altar con unas tenazas taken with the tongues of y tocando con él and touching him sobre mi boca, in my mouth, dijo, he states, he aquí que esto tocó tus labios, here is this, has touched your lips, es quitada tu culpa it's been your fault, been taken away, y limpio tu pecado. and clean of your sin. Aquí está otra de las partes del llamado de Dios a Isaías, Here is the other calling of God into pero Isaiah. es parte del mensaje que tenemos que predicar. But this is part of the message that we all need to preach. Acabamos de ver que estamos en un pozo We cenagoso, just like look ourselves that we are in the pit, que that, somos inmundos, that we are sinners. somos pecadores. We're sinners. Pero ahí en esa situación But in this Dios situation, tiene misericordia. God has mercy of us. Él es santo, He's saying pero Él es amoroso. that He's love, Él es misericordioso He's merciful, y Él es poderoso and He's powerful para transformar nuestras to vidas. transform our lives. Fíjese que
en esta visión que Isaías ve, Take a look at this vision that Isaiah saw. dice que hay un serafín que It agarra states that there's this seraphim that he un grabs, carbón encendido. this carbon that is on fire. Era una visión, That was a vision. no era un carbón como lo It podemos ver wasn't nosotros really hoy. like the stone that it's on fire that we can Y take a look. Y But- en ese momento él toca los labios con ese carbón, quiere decir que lo iba a quemar. But in that moment, he touches his lips, so that means he was going to get burned. Pero no lo quemó, But he didn't burn him porque era algo espiritual. because it was something spiritual. That he Pero was purificó experiencing. su corazón. But it purifies his heart. Lo sacó de esa inmundicia en la cual estaba Isaías. He got out of it, of the sickness that Isaiah was consuming. Lo transformó. He transformed him. Él le dice, es quitado tu pecado. And he says, this is taking away all your sins. Dice, es quitada tu culpa. I'm taking out all your fault. Y limpio tu pecado. And I'm cleaning your sins. Fíjese que dice, es limpiada tu culpa. And then just notice that it takes, I'm cleaning all your fault, all your ¿Sabe? burdens. Sabe que la gente no puede salir del pozo sola. Do you know that people cannot get out of the pit by No themselves? solo porque son malos, Not because they're mean or evils, pero a otros tienen culpas. but other people has faults. Las burdens. culpas, las burdens. culpas son un peso muy grande. These burdens, they're really heavy La burdens. culpa de sus pecados, They're the fault that they feel about their sins. las culpas de sus maldades y de su pasado, The fault that they do about their past. las culpas que le atormentan y no lo dejan dormir, The faultness that they're tormenting them at nighttime and they don't let them sleep. el pecado que ha vivido toda la vida. The sin that they always been living in their life. Todas esas cargas están ahí en la persona. All those burdens there in the people. Pero Dios dice que Él toca nuestra vida y quita la culpa y limpia el pecado. God says that He cleanses us and He gives us His glory to live in better life. Ese es el mensaje que predicamos. That is the message that we preach. Pablo iba a decir muchos siglos después, Paul was going to say many centuries in no me avergüenzo del Evangelio, I'm not ashamed of the gospel of God porque es poder de Dios because it's power of God para salvación for salvation a todo aquel que cree, for all of the people. al judío primeramente y también al Jews griego. first of all. Dios tiene un mensaje de transformación. God has a message of transformation. Usted se imagina un hombre derrotado por sus culpas y pecados Do you imagine a man that is being derived in their faults and their sins? y es tocado por el poder de Dios, And he's been touched for the power es of God. transformado por el poder de Dios And he's transformed y de for the glory repente of se God. siente libre And then suddenly he y feels se free. siente un hombre nuevo. And then he feels a new man. Así se sintió Isaías. That's how Isaiah felt. Tenía un miedo terrible. He was completely and terrified. Estaba viendo al Dios Santo. He was seeing and of the living God. Se sintió culpable. He felt this burden. Se sintió miserable. He felt miserable. Tal vez pensó, Dios me va a enviar un rayo y me va a fulminar He porque might- me lo merezco. He might think about God was gonna send something to that was gonna kill me. Mucha gente piensa de esa A forma. lot of people feel and think that way. Piensan en un Dios que le viene con un hacha sobre el cuello y ahí lo va a liquidar por sus maldades. They think that God is gonna come with a hitch and then get you on your head and that God is gonna kill them. Pero Dios no hizo eso. But God didn't do that. Tocó su labio He touched his lips y lo limpió and he cleansed y lo perdonó and he forgave him y lo transformó and he totalmente. transformed him totally. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted That's what God wants to do with you. y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. And that's what God wants to do with all of Y us. esa es la esencia del mensaje And that que is the predicamos. essence of the message that we preach. Podemos predicar sanidad, We can preach healness. podemos predicar prosperidad, We can preach prosperity. o podemos predicar liberación, Or we can preach liberties. podemos predicar un montón de cosas. We can preach a lot of things. Pero esos son pequeños granitos de frijol. But those are a little pieces of beans that are there. Pero el burrito grande que usted se come But the big burrito that you actually ate, es el mensaje de salvación It's the y de message transformación of que Dios salvation. hace en la persona. the God does in our God. Eso es lo más importante de That's the todo. most important. Ahora todavía falta algo. Now there's still something missing. No es que Dios deje de ser bueno, It's not that God has been stopped being good, pero Dios se cansa. but God gets tired as well.
Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, When God destroyed Sodom and Gomorrah, es porque lo cansaron a Dios because they got tired. con sus pecados. God got tired of them. of Cuando their Dios sin. destruyó por el diluvio en la época de Noé el mundo, When God destroyed the world in Noah time for the deluge, es porque lo cansaron a Dios. it's because they got tired. God got tired of them. Cuando venga el Señor a buscar su iglesia When the Lord comes back and look for His y church, venga a hacer juicio, and He come and judge, es porque el people, pecado de esta humanidad en it's la cual because the vivimos sin that we live in lo estamos cansando a Dios. we're making them tired. Aquí Dios se cansó de ellos Here God got tired of them. y Dios le dice a Isaías, And God told Isaiah, dice, anda a predicarles, ve a tell predicarles. them, go ahead and go and preach them Y le dice, hasta que las ciudades estén asoladas until the cities are full and to get no y sin morador and with no one in y there. no haya hombre en las casas And there won't be no man in their y houses. la tierra esté hecha un desierto, And the land can be just totally empty and desert. hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres Until Jehovah bring everybody out there y multiplicado los lugares abandonados and multiply the lands that are empty en medio de la tierra. in the middle of the land. Aquí hay otra esencia del mensaje que predicamos. There is another message here that preachers that Y we esto preach. es parte del burro grande que nos comemos. And this is a big portion that we actually ate of this No big es un burro. frijolito, no es nada sin importancia. It's nothing that is not so important. Predicamos juicio, We preach judgment. predicamos juicio, We preach judgment. predicamos condena, We preach being condemned. predicamos sobre el infierno We preach about, y le decimos a la gente que si no se arrepiente, and we told our people if they don't get se repent, van al infierno. they will go to the lake of fire. Ahora usted no va a escuchar esto en la televisión. And you don't hear this on TV. Usted va a escuchar el pacto de los $1,000 en la You televisión. will hear the pack of that, about that Usted va a escuchar la $1,000 now. prosperidad. You will O preach, como cuando le aparecen en el Facebook y le dicen, or when they appear in Facebook, te digo and que they vas a told tener you, un año de prosperidad y You lo will- ponen al Señor como ahí, como medio, they put nada the más. Lord in there, the picture of the Lord, and they say, okay, you're going to have a whole year of prosperity. Pero ese no es el Evangelio. But that's not the gospel of God. Dios lo manda a Isaías a decirle, God sends to Isaiah to mira, tell, yo lo voy a castigar. I'm going to punish them. Y él estaba hablando de el castigo a Israel. And then he was talking about the punishment of the people of Israel. Los iba a sacar al pueblo de He Israel was going to get his people out of Israel del privilegio of de the ser el privilege pueblo de Dios. to be not God's people, Iba a meter otro pueblo, and he was going to put another people, los gentiles, the Gentiles, nosotros. us, Nosotros íbamos a predicar el evangelio ourselves. correcto. We were going to preach the correct Pero gospel. Dios le dice, hay juicio. But God told him there's judgment. Y Pablo dice, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. And Paul told him we all going to compare into the Así judgment que of God. si usted está en ese pozo de la inmundicia como estaba Isaías, So if you are feeling that you are staying on that pit, that mejor Isaiah was, acérquese a Dios cuanto antes, you better come and get before God the soonest, the quicker porque is the better. se va a agotar la paciencia de Dios Because God is going to start getting tired con usted with you. y Dios puede enviarle juicio en la vida And God can send some judgment in your life. y usted puede partir a la eternidad sin Cristo. And you can depart into the eternity without Christ. Y nosotros tenemos que predicar este evangelio de juicio, And we need to preach this gospel of judgment que no se escucha mucho, that not very many times que no se people lo van hear a it. predicar en una iglesia de miles, That they're not going to preach it in people that there has 1,000 pero es el mensaje of de Dios, feligreses, but that's the word of el God. mensaje de That's the juicio. message of judgment. Por eso que Pablo dice, llamamos a la reconciliación. And this is why Paul says we call into that to being reconciled Dios with nos ha God. dado el ministerio de la reconciliación God has given us a ministry of reconcile with Him. para que todo hombre se reconcilie con Dios So all of men and all people and y everyone pueda ser una reconcile nueva with criatura God. And they can start in being a new antes que venga el creature juicio de Dios. before the judgment day.
Si hay algo que tenemos que hacerle saber a la gente, If there's anything that we need to let to know people, es cómo se encuentran ellos. is how you are in this moment. Es hacerles saber del amor de Dios. Is to get them to know about the love of God. Pero es hacerles saber de que la paciencia de Dios se agota para con nosotros. But it's also to tell them that the patience of God, they are being going low. Y a tiempo tenemos que And regresar a on él. time we need to go back with them. Y hay algo más que Dios le dice a Isaías. And there's something more that God told Isaiah. Y es el mensaje de santidad. And it's the message of holiness. Isaías dice, Isaiah says, vi al Señor y cómo le cantaban santo, I saw santo, the santo. Lord and I saw how they were singing to him, saying, saying, saying. Pero al final de este capítulo But at the end of this chapter, dice, después de la prueba y del juicio, and it says, after the strife and this judgment, dice, como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, like this tree that is being cut down, there's something still left. así será el tronco, There will be the trunk, it will be up, la simiente santa. the cement that is saint. Dios quiere un pueblo santo. God wants his people to be saint. Fíjese que al principio del capítulo el santo es Dios. If you take a look at the beginning of the scripture, it says that the saint is God. Y nosotros los hombres, como Isaías, somos inmundos. And we are the people, like Isaiah says, we are sinners. Después somos transformados. And after that we are transformed. Es quitada nuestra culpa y pecado. Our fault and our sin has been taken away. Y ahora la simiente santa And now the cement no está diciendo de Dios, es santo. is not talking about God, but is being Nosotros saint. somos los santos. It's ourselves being O saint. deberíamos ser los Or santos. we need to be or should be saint. Y Hebreo dice, And sin la Hebrews santidad says- nadie verá al And Señor. Hebrews says, without holiness, A veces nobody shall see God. A veces la gente le tiene miedo a la santidad. Sometimes people are afraid to be of holiness. Yo creo que es porque no conocen exactamente el concepto de santidad. And that's probably because they don't know exactly what the concept Pero- of holiness is. Pero cuando Dios nos quita la culpa, But when God take away our faults and sins, cuando Dios nos quita nuestros pecados, nos when limpia God nuestros take pecados, all our sins or He clean ourselves, nos deja hechos nuevos. then He leave us to be in a new person. Pero Pablo dice, But somos Paul hechos says- a su imagen. We are being made in His image. Tenemos que ser a la imagen de Cristo. We need to be on the image of Christ. Tenemos que ser santos como Cristo. We need to be saint like Christ. Y la meta que tenemos es ser santos And our goal is to be saint y vivir en santidad and live in holiness y vivir lleno del Espíritu Santo and live fully of the Holy y vivir Spirit lleno del temor de Dios and live fully of the friendness to y vivir God una vida de servicio y de amor a Dios y al prójimo. and be servants to your neighbor and to God as well. Esa es la santidad. That is to be holiness. Si usted no sabe qué es ser santo, If you don't know what it's about to be saint, es simplemente amar al prójimo y a Dios. and it's just about to love your neighbor and God, Sentir ese amor en su corazón to feel that love in your y heart, compartir el Evangelio y el amor de Dios con otros. and get the gospel of God to other people. No es ser perfecto, It's not about to be perfect. no es no equivocarse, It's not about not making mistakes. no es no tener que pedir perdón si hicimos algo que no It is- corresponde. It is not about to ask for forgiveness if we did something that we should have done. La santidad es sentir y experimentar el amor de Dios en nuestro Holiness is corazón to experience the love of God in our y hearts contagiar ese amor a otros. and get that love into others. Así que en esta experiencia de Isaías So now in this experience for Isaiah, vemos el llamado de Dios a Isaías we saw the calling of God, the calling that God did to Isaiah. y es un llamado para nosotros también. And that's a calling that God is doing to ourselves. Dios le dice a Isaías, God told Isaiah, después oí la voz del Señor que decía, after that I hear the voice of God that said, ¿a quién enviaré who shall I send? y quién irá por nosotros? Who will go for us? Entonces Isaías le And responde, then Isaiah respond to God, heme aquí, envíame a mí. here I am, send me. Esta es la otra
esencia de lo que This is predicamos. the other essence that we preach. Predicamos el Evangelio, We preach the gospel of God. pero tenemos la misión de predicar y compartir el Evangelio. But our mission is to preach and compart with others the gospel of God. Este Evangelio correcto, This correct gospel of God que tiene como centro a Jesucristo y su sacrificio. that has the main thing in there, what is Jesus Christ. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros And God is calling to one of each a of us compartir este Evangelio, to spread the word of God, a experimentar esa transformación de ser un hombre inmundo hasta ser una persona transformada. that experience that we got, that how sin we were and how God has changed in us, Y ser tan transformados and in how we need to be so transformed que vamos a estar predicando este Evangelio that we need to preach this gospel of God por amor al Señor, for love of God, porque Él es santo because He's saying, y está esperando que nosotros seamos santos. and He's waiting for us to become Y being está saved. esperando que le digamos a los otros And He's waiting for us to tell que todavía others no lo conocen al that they Señor, don't know God yet. que le digan que Dios quiere que usted sea santo. That God, what you need to tell them, God wants you to be saved. Yo no sé cómo usted se encuentra en esta I mañana. don't know how you feel internally this morning. Capaz que está ahí en el pozo, es un hombre inmundo, I don't como know if decía you're Isaías. inside of the pit, you're being a sinner. No es el like primero Isaiah que said. está así. You're not the first one that feels like that or are like that. Isaías se adelantó a nosotros Isaiah got ahead of us. y él mismo dijo, soy hombre de labios inmundos, And he told us, my lips are full of sin. que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. That I'm here with these other people that we're full of Todos estaban mal y perdidos. sin. Everyone was Era un lost. desastre. It was a disaster with that people. De ahí que Dios habla de juicio contra ellos. And God starts talking about judgment. Así and que those people. la cosa estaba muy grave, muy And mal. things were really in a bad way. Pero tal vez usted se siente así también. But maybe you feel like that as well. Pero hay un Dios que quiere transformar su vida en esta But mañana. there is a God that wants to transform your life. Hay un Dios que quiere tocar esos labios y ese corazón, There is one God that wants to touch your lips. sacarlo de ese In your pozo heart. donde está There is a God that wants to get out of you that y pit hacer de usted una persona nueva. and to make a new person of you Para su honra y gloria, for His honor and para glory. ser una persona santa To make up a y saint para dar a person conocer el and Evangelio to get to know the gospel del of cual God Dios llamó a Isaías. for the one He called Isaiah to do. Si usted no conoce al Señor Jesucristo If you don't todavía, Jesus Christ yet. usted es una persona de labios inmundos. If you are considered a person that are full of sin, No le gusta esto, pero usted no conoce al Señor todavía. then you might not like this, but you still don't know that person. Y nada puede cambiar en su vida, ni ningún problema va a salir adelante hasta que no se rinda al Señor. Then nothing will change in your life until you come before God and surrender your life to Him. Pero Dios lo puede hacer en esta But mañana. God can do that to you this morning. Este es el Evangelio que tenemos que This is the predicar. gospel that we need to preach. Y es el Evangelio que usted tiene que predicar a su vecino. And this is the gospel that you need to preach to your Pero todo comienza But everything starts cambiando usted su vida para changing Cristo. your life, your own life for Christ. ¿Usted cree que Dios hubiera utilizado a Isaías siendo un hombre de labios inmundos como estaba? Do you think God will use Isaiah being a sinner like that, how he was? No, tuvo que No. cambiarlo. He has to change. Isaías tuvo que ser un hombre nuevo primero Isaiah, he needed to come to be a new person. para después utilizarlo. So after that, he can be. Eso es lo que Él quiere hacer con cada God's uno de will. nosotros. That's what he wants to do with us. Cambiarnos primero, Change us first. transformar nuestras vidas Then transform our que life. están lejos de Dios That they are apart from God. para después ser santo y servir. So after that, we can be sane and be free. Vamos a ponernos de pie. Let's rise, please. Vamos a abrir el altar. We're going to open our altar. Yo quiero animarle a que usted abra su corazón al Señor And I want to encourage you that if you can open your heart to y the venga a Lord, este altar and you can come to the altar a pedirle al Señor to ask the Lord que toque su vida to touch your life con un tizón del fuego del Espíritu Santo with His peace in your lips, y que transforme su vida, and He can transform you, que perdone sus pecados, to forgive your sins, que sane su alma, to heal your soul, que restaure totalmente su vida, and He can restore totally your life, su carácter, su moral, su your character, espíritu. your moral, your spirit. Dios lo haga totalmente nuevo. God can put you and make you a new person.
Eso es lo que Dios hizo con That's what Isaías. God did with Isaiah. Y Dios lo quiere hacer con usted. God wants to do that with you Porque Dios lo necesita. because God needs you. Dios lo llamó a Isaías God have called Isaiah después de transformarlo. after transforming. Y Dios quiere transformarlo a usted hoy And God wants to transform you para que usted le sirva también al so Señor. you can serve the Lord as Yo no sé de qué forma Dios lo I puede don't llamar know which way God can call you o utilizar. or utilize you. Pero sí sé que Dios quiere transformar But su I know vida. that the Lord wants to transform you. El altar está abierto. Yo quiero invitarle a que salga de su banca I y want to venga invite aquí al you altar. to be out of your bed Y le pida perdón al Señor por and sus ask the pecados. Lord for forgiveness about your Y sin vamos a orar para que Dios toque su vida and pray so the Lord can y lo touch your life transforme. and transform you. Así como Isaías lo vio al Señor Like Isaiah saw the Lord y pudo transformar su vida. and he was able to transform his Dios, life. Dios quiere cambiarlo ahora a usted. God wants to change you today. Entréguele su vida al Señor. Give your life into the Lord. Las cosas no van a cambiar en su vida. Things will not change in your life. Ningún remedio ni ninguna consejería funciona. No remedy nor advice which will do what God is going to do. Solo entregarnos a Jesucristo. Only in surrendering to the Pedirle perdón por nuestros pecados. and to ask forgiveness for our sins Humillar nuestra soberbia, nuestro orgullo. and being humiliated in our Y pride. dejar que Él nos transforme. Let God to transform us. Eso es lo que cambia la vida. That's what God changes in our life. Dios quiere hacer esto con usted esta mañana. God wants to do this with you. Vamos a estar aquí orando en el altar. We will stay here praying. El altar está abierto. Yo quiero dar tiempo a que venga usted al altar en esta mañana. Si algún hermano quiere venir a apoyar a los que están aquí en el altar, vamos a hacer esta oración. Repitan esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque diste tu vida en la cruz por mis pecados, porque resucitaste para darme la vida eterna. Perdona mis pecados, Señor. Toca, Señor, con el fuego tuyo mis labios. Perdona mis pecados. Quita mis culpas, Señor. Que tu Espíritu Santo quite toda culpa, quite todo pasado que me ha estado destruyendo y que me ha hecho mal. Señor, yo te pido perdón por el pasado. Te pido que sanes mi pasado. Que ese fuego tuyo del altar